Tulog lagi si ma'am. Kamu bayar tak? Bayar tak? Asal tahu. Sudah set bapak kan? Oh. Thank you, Sir Rose. Tulog lagi si ma'am. Send gift, guys. Galaxy. Pamik kawan pemeran tonton. Thank you kay Kim, thank you kay Bern. Uy, na si Bern. Tama ba? Thank you Mix, thank you EJ. Thank you kay Julian. Thank you. Ito yung Galaxy, guys. Saan naman yung si Ate Colleen, si Ate Charles C, si Ate Juju, si Ate thank you. Thank you Murata sa handheart. Thank you. Gang din o, itipan din o. Uy, thank you sa handheart at Steffi. Yes. Si size. Thank you so much. It's a size. Good luck, see. Thank you, manifesting to you, Rachel, Lisa, Rose. Thank you, it's Rolin. Gisela. Thank you, guys. Asan mo si ate? Hindi na mo gamitan, te. Mundo dito, be. Nyatapan to, te. Thank you. Uy, thank you sa Galaxy. Naglag. Sino nag-send nun? Sino nag-send ng Galaxy, guys? Sino nag-send? Kaya Thank you sa Galaxy. Di ko nakita nag-send. Naglag. Sorry. Thank you sa Galaxy. Let's go. Ano, guys? Tugon ba ka, te? Gapon? Ano man? Sige, dehydrated ka, te. Ha? Inom ra tubig, te. Idol! Fight the match, the match. Idol. Match. Match ba match? Guys, and give, guys. Ipapanalo niyo ako, guys. Thank you sa Galaxy kanina. Ayaw, iturk na iturk. Nagsugod yung klase dyan, pre. Api mo niya, pre, ah. Salamat, pre. Ikaw po di, oy. Guys, times 2 gifting points. Uy, thank you, Ate Murata. Sa handheart. Naglag nung Galaxy ganyan, eh. Kasi nagsend ito. Ayaw, te. Kaya saan sugod yung klase, pre? Thank you, Ate Nina. Ayaw, asan iyo, ah? Katuran, di si City, eh. Kasi day mo ron. Wala, late enroll eh, basta gugma may enroll. Pero murag masulod na may Wednesday. Ayaw, oy. Thank you, it's Rollin. Wait, Twin Toms. Sino Twin Toms? Si Tweet Toms nag-send sa Galaxy. Thank you, Tweet Toms. Thank you. Dol. Thank you, Ashi. Thank you, Joy. Thank you, it's Rollin. Thank you. Thank you, Gigi. Ilan yung viewers, bre?
Dota. Dugan kay viewers sila mag-live eh. Thank you. Send gift guys. Tayo na gift lang oh. Tara. Roses, guys, please. Thank you, Tweetoms. Galaxy pa isa. Ay. Dito. Mingaw kayo bro. Mingaw. Pero guwapo. Matic yarn. Thank you, Jenny. Thank you, Gigi. Butang rami din yan. Thank you, Ate Nina. Galaxy yan ako. Nice, Tito Mark, guys. Bless ako dito. Thank you kasi. Thank you. Door na. Guys. Thank you, it's rolling. Wait, Tom. Sige pa, Galaxy. Okay. Thank you, it's rolling. Thank you, Nika. Thank you so much. Actually, also, top 1. Di na iklaro yung tingog pa rin. Times to gifting points guys, tro. Send. Thank you so much, guys. Please send some Galaxy. Thank you. Tweetoms. Galaxy pa. Thank you, Ate Nina. Ay, salamat. Blue G, Ate Julian. Ate Julian, makinig Ate Julian. 0965-385-0277. Hinihingi ni Ate Julian eh. Mag-wait ako Ate Julian ah. Guys, send some. Dapat di sila nakasend sa roast by dito yung tanan dapat sa Gcash. Thank you, Chang. Thank you, Bibi. Yo, my check. Di madungog. Nalihaan pa daw na ron. Pauga sa kadali. Mga nagitindog ng mga Good luck kay Min. Sorry. May anong hinay, man. Ay, sakto na. Oh, thank you so much. Donut. Matcha latte, sige. 0965-385-0277. Klaro na yun guys ha. Thank you sa Rose. Thank you sa sambot ni Maray. Uy, thank you Black Widow sa hat. Send daw kwan, guys. Please. Thank you. Lion lang one time. Oh, thank you so much, Sir Roses. Elijah Wayne tao yan, guys. Matic. Jawin Kentao, yung Englishero na taga-do. Pogi yun. Thank you, Mia. Wow, anyway. Saan na sa Julian? Nagawit ko. Oh, guys, thank you so much. Thank you, thank you guys. Mga gisend din nyo guys. Uy, thank you sa hat. At dedicate. Thank you, Jasmine. Thank you, Jayan. Bus Dodong guys. Oh. Boss, Dodong. Jersey na ko diya. Jersey na ko diya. Di juga mengatag loh. Ay klaro. Yay. Dahil kay ka ba? Ama niya bukas Max gyapon unsa no. Way das Davao gyapon ra. Thank you, Chinzepski. Oh, silahan nun, guys. Sure, ano, Gcash daw, send ako. Comment na ito, Gcash na rin. Asa na di Julian? Ay, times to gifting points guys. Send. Delete. Guys, Zara diri akong Gcash number, guys. Ay, pwede mo, kuhan pre. Ay, sige nga, kuhan pre. Kuhan pre, kaya mag-restrict to. Number lang nga dito, ma-restrict ka buwang. Ano sa name? Ano sa to? Ate. Hindi lagi mo scroll ay sa amok. Ayun, maklaro sa layo. Anong name sa number? SLB. Sorry, guys. SLB ako matchalat. Oh, thank you so much, Rose. Thank you sa cake. Let's go. SLB guys, SLB.
Gizay. Cash G pala. Yun, nag-send na. Let's go. Oh, paano naman ako guys? Please. Thank you, thank you. Sino nag-send doon? Sino natin? Si Ate Julian? Si Ate Matcha Latte? Thank you so much. Hmm. Pag send na ni Quad Galaxy Road Pair by Claro kayo ba eh. Yaro guys. Galing. Thank you, Angelo. Thank you, Bonnie. Send na Galaxy Road. Wait ako may naging. This is a rose. Well, guys. Lami kayong practice naman, guys. Ito mo dito sa lahat eh. Ron ba mo ngayon? Send Thank you sa rose. Dan padagdag allowance. Thank you, Ate Matcha Latte. Ingat ka palagi. Thank you so much. times 63, 65. Oh, sige, Genevieve, pag-memorize na rin. Thank you, thank you. Thank you. Shout out in Mark kay EG. EG Tambok. Thank you, Franzi. Thank you, Ashi. Guys, asan naman sila ate, guys? Oh, sige, ulit. Makinig kayo, guys. Makinig kayo. G up. Let's go. Sige, 0965 385 0277. Uy, yun! Maraming salamat! How about me guys? Pagkain lang ngayon. Lunch guys. Thank you so much. Thank you. Doon lang kayo mag-send, guys, kasi i-gift nyo dito mas malaki. Kaya gani. Hindi mo ka-shout. Okay lang din kung dito kayo mag-send. Kung asan kayo comfortable, Cash sige. dali. Wait lang guys. Comment ko na lang. Sige. Kung asan kayo, like, alam nyo na kung asan kayo comfortable. Basta akin dito, naglilingaw-lingaw lang ako. Shout out, guys. Thank you. Dear Jesus. Accept ako, Rebe. Ha? Accept ko. Accept. Manda ko sa mga. Sasa. Pinalim ako. Oh, thank you so much sa fried chicken. Thank you, Blue Ana. Uy, thank you sa one. Thank you, guys. Isa to? Ito lang. Okay, Ate Nina. Titingnan ko yan later. Thank you. Anong course? Grade 11 puman kami. Thank you, guys. Guys, hindi mo mapin yung... Thank you. Guys, tama na yun. Ha? Sa nakarinig dyan, ilagay nyo lang dyan sa comments. Kasi baka maano ako ma-restrict. Sorry. Thank you. Thank you, Sir Rose. Sobrang galaxy. Pati ko whale, guys. guys. Uy, nagsan. No. Correct ka daw, Rice Toast. Mag-send ako ng Galaxy. Hello? Thank you, guys. Okay, I comment na lang yung Cash G. Thank you. Paano mag-pen ng comment, guys? Thank you, Angel. Thank you, me, guys. Uy, nasa Tizel. Hahahay. Magsisend to ng Galaxy Ate Zel sa akin. rematch. Thank you, Tinina. Sander. Thank you. Send ko na, guys. Please. Ate Ano ito, Zel. guys? Thank you. Pwede, pin. Ay, sa Sa mukha. nakarinig ng... Thank you, Ate Nina. Sa nakarinig ng number ko dyan, i-comment nyo lang, please. Baka ma-restrict ako. Game, guys. Spam na lang. Okay, Ate Machalate. Okay. Arky. Thank you, Ate Nina. Okay, screen record mo, Ate. Ate Machalate. Shoutout kay Ate Machalate. Thank you sa support and mag-ingat ka dyan palagi. Oh! Matik na. Thank you. Hello, watching from Australia daw. Mag-send ni Bo. Shoutout na to ni B. Klaro kayo ni Bo. Shoutout kay Ate Zai.
Ingat dyan sa Australia. Oy, thank you sa nag-send. Shoutout kay Aris from Singapore. Bro, may nag-send. Shoutout Oh, shout out from Bicol. Mars. Thank you so much. Bro, may mag-send sa akin. Di na ako magla-live pag gabi mga. Ay, thank you Ate Zay sa 100 sa Mishka Bear. Di na ako magla-live mga 11, mga 11 na pinaka-late ko na mag-sleep, guys. Oh. Early kayong practice pre, 4 AM mega mata. Ulang, tulog yung pre. 5 bars, bro. Faktura. Okay ra gyapon, di man tulog dayon sa iyo. Kaya mag-study pa, kablo naman ko. Kailangan man mag-study. Oy, shoutout ako sa Tinina, be. Sige, Tinina. Screen record. 1, 2, 3, go. Shoutout kay Ate Nina. Thank you sa support at 10. God bless. Yeah. Angas. Thank you. Asan mo to si Ate Zel? Uy. Leave the contact. Wala pang allowance, guys. Guys, napakaganda ng practice namin kanina, guys. Quality kayo. Asa sa Manila, karay. Secret. Shoutout from Cagayan. Sige, shoutout ka kay Diada. Taga Diada akong girlfriend. Shoutout kay Ate Ikang. Go. Miss na akong girlfriend, guys. Miss na akong family. Oh, si Priya. Mag-send ni Galaxy sa Ate Priya. Nasa buhong kong ron, paldo ni. Shoutout Ate Priya from Hong Kong. And Galaxy. Laban tayo palagi, guys. Miss ko na yung family ko. And yung Kami, guys. We're going to our school. Pila na mo, pre? Hello, magkuhan mi, mag-intro. Kailangan ko akong Kasi course niyo dito, pre, college. basic, BS, MA, management accounting ako. Coach ba, coach? Coach ba, coach? RJ. Uy, thank you sa Galaxy at Nina. RJ man niya? Accounting ka, pre, college. Business ka? Kalisudo, no eh. Online na lisod kayo. Wala, natulog pa si Mata at Nina. Mag-sleep pa. Lisod kayo, ano eh, accounting eh. Yan, Uy, lain tourism, medtech. Lisod kayo tanan. Lisod ay, muna na dahil ang sensei yun eh. Mag-culinary ra gani ko yung college. Wala di culinary da. Wala. Oh, grabe sir. Wala di culinary menu de. Oh, sa magpaluto dya. Paluto na mo sa kuwas. Thank you, Ate Rachel. Tagi atay. Pre, nawala ko one pre. Naulog siguro pre. Ate, huwag kayong mawawala. Babalik lang ako. Wait. Ay lang ko. Okay guys, naulog akong money guys. Gagashing. My God, may bitaka is nahulog. Rap. Ay si. Pre! Ay, cute ang mo pre ay. Saan yung pitaka ko guys? Ay, bullshit. Okay, nakita ko na. Ay, kuya, oy. Balik. Ano ang towel dito, guys? Lang. Uy, siya na si Kuya Raisus, guys. Good luck kay
Naglag na sorry. Sorry. Parang lagi ito. Some gift. Mag-add ko guys. Uy, thank you, Tikulin. Yes, that's it, Tikulin. Naglag ka ganyan. Oh, naglag. Thank you, Tikarel. Thank you, Tikulin. Yes, that's it, Tikulin. Uy. Nakaabot ako. Oo, ate. Hindi ako masyadong. Hindi siya tulog. Ha? Mat? Bisro, di mo dito? Storyanay mo? Hindi siya yung man. Nalilabot mga sugar. Natulog siya? Wala man. Abot ka ate. Di na ako makalive ng gabi. Uy, thank you sa ano. Ate Kulin. Thank you. Di na ako mag-live ng gabi. Mga early siguro 8 ako mag-live. 8 ganyan. 8 or 9. Basta 10 or 11 kasi family time. Nag-video call ako kay mama. Ngayon, mag-live ako ngayon. Every morning. After practice. Thank you, Tikulin. Thank you, Jonah. Thank you, Wendy. Thank you. Shout out from Cebu. Sige, bisawa na ito niyo. Itaas kayo. Mga Idlaw Rises. Shout out ko from Cebu City. Shout out kay Roseberry. Thank you so much. Tikulin, send whale. Thank you. Di nagsuscroll. Bakit? Comment sa Tikulin. Sure ha. Okay ate, thank you. Wait ako Tikulin. Vlog ako guys. Hindi nagsuscroll up yung ano ko. Thank you. Wait ako sa whale niya, Tikulin. Thank you guys. Gabayan. Sarap. Opo, sana gabayan kami na rin dito. Miss na namin sa rin. Miss ko na yung mga dating teammates ko. Coaches. Thank you sa Rose. Thank you sa ice cream. Uy! Thank you, Ate Kalin. Yeah! Shout out, Ate Kulin. Thank you. Wala ka palang, Ate Kulin, work? Di siguro busy si Ate Kulin ngayon. Ano? Send ulit ako, Matt. Send ulit ako. Guys, nakakaalam ng number ng GF ko, guys. Ipa-comment na lang, please. Baka ma-restrict ako. Sige, last na to. Kinig. 0965-385-0277. FLB yung name. Thank you, Junami. Thank you, Rus. Thank you, Ate Kulin. Asan mo yan sila, Ate Charles? Mag-sleep, guys. 10:30 siguro mag-sleep ko. Mag-sleep. Thank you kay Bez. Thank you kay Lee. Thank you kay Nina. Thank you kay
TY Bebs. Thank you kay Ate Colleen. Especially. Thank you guys. Ang sulit guys. Nahigda-higda. Wala pa ko IG. Restricted pa. Ako pang ginabalik. Ambot ka ng restricted. Connected kasi sa account ng girlfriend ko. Tapos na-restrict yan sa kanya. Nadamay sa akin. Saan sa Tigalin? Sleepy naman boy. Sleepy. Sleepy. Leader na. Asa guys, i-chat ko sila TY guys. Sinong maglalay. Hey, thank you Jules, thank you Jinky. Paano ko kaya sponsor ni Aaron na siya? DM ko na lang. DM mo na lang siya Aaron, Ate Colleen. Ngayon, wabot ko. Nakakaya naman. Saan na, pre? Okay. Mas lukar, mag-oven, pre. Thank you, Chels. Thank you, G. Oh, oven toaster. Direct message mo lang si Aaron, ate. Tapos, may message ko lang si Aaron. Welcome here sa mga. Thank you. Guys, labi na kayo matulog, guys. Live lang ko balik ko niya yung magkaon na po din eh. Okay. Ate ko sizes niyo. Okay, Ate Colleen, mag-wait lang ako sa message ni Aaron. Sabi ko sa yung size ko. Thank you. Chung. Thank you, Ate Colleen. Ikapoy ka sa work, ate. Asa to si ate ikapoy sa work. Ikapoy ka sa work. Asa mo ito, nabasahan ako. Oh, shoutout kay Ate Eloise. Huwag kang mapagod sa work. Para sa ikabubuti yan. Ingat lang palagi. Wala ko pasok today bukas. At, okay, Ate Colleen, okay, Ate Colleen. Okay, mag-wait lang ako, Ate Colleen, sa message ni Aaron. Thank you. Ingat po, Ate Colleen, ha. Grabe. Grabe magbigay ng blessing, guys. Ay. 10:30 guys, mag-end live ako guys. Tawagan ko yung parents ko. Thank you kay Dangerous. Thank you Sir Linsen. Mag-gift guys. Kaya mag-end akong 10:30. Thank you Ate Colleen. Thank you lang sa to Dragon. Ako ka nga da. Thank you. Thank you Ate May David sa paper crane. Ito, Ray ka to. Uy, thank you, Ate Colleen, sa kalang. Ate Colleen, peace bomb. Yan ang mga screen record. Thank you, Ate Nis Fuente. Peace bomb, Ate Colleen, screen record mo. 1, 2, 3, go. Wow. Thank you. Thank you, May David. Thank you, Rael. Thank you, Ate Colleen. Thank you nurse and sa donut it's rolling. Thank you so much. Thank you milkshake sa hand heart. Send mo guys kaya mag-end kong 10:30 kitawagan ako kong mama. Thank you Miss Jing. Balibus. Thank you kay Kai. Yan may kabidyo okay dire. Thank you Nis Fuentes sa hand heart. Ano yung pangalan? Nis Fuentes. Okay.
Basig mo ni si ma'am. Thank you, milkshake. Thank you, Ate Colleen. Sa Manigan. Thank you, Sander. Look at my... Thank you, Sarah. Thank you. Thank you, Sir Rose. Saan lang gawag na ni fight. Size akong sapatos kay 42. Basta 42. 42.5 sakto. Guess I'm falling. Thank you, Ana po. Maskin pagyabag ko, mukanta ko eh. Para natailing nga sa kinabuhi. Dili kayo may sigilan tag. What brand sa shoes imong fave? Ulaw sa daan eh. Gorobala Ate Zella. Ulaw kayo mo request Dawat ko mas kingon sa. Ay. Uyay. Kaya tulog guys. Ingat, enjoy here sa Manila. Thank you, look at Marfit. Thank you, Ate Milkshake sa hat. Thank you. Sunto sa Tizel. Thank you so much. Thank you, Sir Rose. Baka this week po. Thank you. Uy, nasa si Daniel. Ano ba? Siya ba ni? I think siya. May Amor. Thank you, May Amor. If mag-send ni si Ate Daniel, siya gining live. Gatan sa kapubay. Thank you. Basa the comment. Billboard. Bulletin board po. Hindi na po. Hindi na ako gagawa ng bulletin siguro. Thank you guys. Kapit na 10:30 guys. Bundakin ko din yung pang malakas ang gift guys. Thank you Ate Zel. Hala, nagsend na si Ate Zel. Thank you Ate Anma sa hat. Sinundan na si Ate Zel. Lukuan Ronwell. Ay, thank you Ate Daniel. Si Ate Daniel dito. Thank you Ate Daniel sa Swan. Thank you. Don't forget. Ano sa Ate Colleen? Shoes info niya na yan. Sige, Ate Colleen. Message na mag-isa si paano Ate Colleen? I-message si Aaron. And then, mag-wait lang ako kay Aaron. I-message ko din siya if nag-message ka kay Aaron. Thank you, Ate Colleen. Thank you, ano po. Thank you, Mary. Sino mo ko din yan? Git-git ni Raisus. Oh, wow. Oh, wow. Tulog na kami yun, yes.
3 minutes na lang, mag-end live na ako. Send na kayo ng pang malakas ang gift dyan. Yung hindi ko malilimutan yung pangalan. Last 3 minutes. Uy, thank you sa Lord May David. Thank you sa Galaxy Ate Desire. Ate Desire nila cruising at yay! Yes, maalaw ko katugan. Pero kung ano juga ba ito 2:30. So pwede ko din save ko pang malakasan sa next live mo. Uy, thank you Ate Zel. Okay Ate Colin. Live baka mag-live ako may Ate Colin. Thank you Ate Zel sa Galaxy. Yes. Guys, 2 minutes na lang guys. Mag-end live na si Rises. Ang malakas ang gift dyan. Makakatanggap pa ba ng malakas ang gift or hindi na? Mag-send sila pang malakas gift yung Simo. RRNB 11. Mag-send daw sila pang malakas ang gift yung Simo. Ano yan? Tweetoms. Ano yan ate Tweetoms? Send mo dati Tweetoms. Buya na oy. Gusto mo mag-sleep live guys. Sleep live. Ito. Oh, sige, last na lang ako ni Junaingo na para dili ko makuhan. Thank you Ana po sa Night Star. Okay, Ate Michelle Albarico. Last na ginigid kaya mag-end live na ko. Minaw ate ha. 0965-385-0277. Thank you. Mag-live ka later live. Yes, Ate Zel. I think mga 7 or 6 or 5 maybe. Ay, wala pala. Tingnan ko lang mamaya, basta gabi. Mag-live siguro po ako. Thank you so much, Kaber. Ox, later ulit. Baka mag-live din sir. Okay, Ate Colin. 10:30 na guys. Goodbye na. See you. Guys, nag-send ako ng number Thank you. Bye-bye. See you later. Sa tingin natin Michelle Albarico. Di pa git mga pinda to. Unya na ako mag-send gift mo lang. Okay, Ate Michelle Albarico. Bye-bye. See you later. Thank you.